tausiah serta mau'izah hasanah yang insyaallah akan disampaikan pertama oleh Habib Mahir bin Umar Al-Hadar yang diterjemahkan oleh Ustaz Muhammad Zainal Arifin. Waktu dan tempat kami persilakan pada tokoh dan juga ما قد رخصة سيد رخصة يا سيد رخصة لما ترخص كنت أدري هنا أفضل تجلس الجانبي يكون أجمل. أيوة تعال هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بأعظم النعم نعمة الإسلام والإيمان، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم ودربهم إلى يوم القيامة. ثم أما بعد. Beliau Habib Mahir bin Umar Al-Hadar memulai daripada tausiah beliau dengan mengucapkan nikmat, mengucapkan hamdalah, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bil ijtima' fi hadzal masjid al-mubarak, masjid Nurul Ma'ad. نور المعاد. الله أكبر. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المسجد المبارك نور المعاد وفي معهد Alhamdulillah المعهد. اسم المعهد Nurul Ma'ad كذلك. الله عجيب، مسجد نور المعاد والمعهد. الحمد لله الذي من علينا وعليكم بالاجتماع في هذا المعهد المبارك نور المعاد وفي مسجد نور المعاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا نورا وإياكم يوم القيامة في يوم المعاد. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di Masjid Nurul Ma'ad dan di Pondok Pesantren Nurul Ma'ad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pada pondok kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerahnya kepada pondok dan masjid kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga selalu memberikan lindungannya kepada ma'had kita, dan mudah-mudahan berkat namanya semua Nurul Ma'ad akan menjadi cahaya kita di akhirat nanti. تعظيمي واحترامي لمؤسسي هذا المعهد المبارك والقائم على هذا المعهد المبارك، وتعظيمي واحترامي لكل الأساتذة والمشايخ الموجودين في هذه الجلسة المباركة في هذا المسجد المبارك في هذا المجلس المبارك، وتعظيمي واحترامي لأخي ورفيقي ونديمي الأخ الشيخ ماجد بن عبد الله العلياني اليمني، وكذلك الأستاذ أحمد وغيره من المشايخ والأساتذة الموجودين في هذا المجلس المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الجميع بالصحة والعافية. Yang saya muliakan, yang saya hormati, ujar Habib, yang para pendiri dan pengasuh pondok pesantren Nurul Ma'ad, dan para tulab dan para khidmah yang para membantu daripada pondok pesantren ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada keamanan pada dirinya. Amin ya rabbal alamin. تعظيمي واحترامي لأخينا الشيخ ماجد بن عبد الله العلياني صديقنا وحبيبنا، وكذلك الأستاذ أحمد بارك الله فيه الحاضر في هذا المجلس المبارك، وجميع الأساتذة الحاضرين في هذا المجلس المبارك. نسأل الله أن يمن على الجميع بالعافية والصحة. Dan yang saya muliakan dan saya hormati ujar Habib Al-Habib Majid bin Abdullah Al-Kalyani dan beserta murabbi beliau yang bernama Syekh Ahmad, Ustaz Ahmad. Beliau adalah saudara atau teman sahabat beliau. Mudah-mudahan dengan keberkahan beliau datang sini memberikan juga keberkahan kita, dan mudah-mudahan beliau juga
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keafiatan. هذا المجلس يعتبر من المجالس الذي يفرح قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan perkumpulan pada majelis ini tiada lain dan tiada bukan adalah untuk menggembirakannya hati Nabi Muhammad. هذه المجالس هي المجالس التي تفرح قلب حبيبنا محمد. Dan hadirnya kita ke tempat majelis ini bisa menyenangkan hati daripada hati Nabi Muhammad. فالمجالس هذه كما قال فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. ونحن الآن في هذا المسجد المبارك نحتفل بقصة الإسراء والمعراج لحبيبنا محمد. Dan hadirnya kita ke majelis ini pernah beliau mengutip daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi Muhammad berkata, apabila kalian melintasi daripada taman-taman surga maka mampirlah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah di dunia ini ada taman surga? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ada. Yaitu apa? Majelis ulim, majelis zikir, termasuk majelis yang kita adakan pada siang hari ini. ففي الروضة فيها من النعيم المقيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. أنتم الآن في هذه الروضة، روضة العلم، روضة الاحتفال بالإسراء والمعراج التي جاءت لإخراج حبيبنا محمد من حزنه الذي أصابه على فراش عمه أبو طالب وزوجته خديجة رضي الله عنها. Dan hadir ini tiada lain dan tiada bukan ialah menghadiri atau datang ke majelis dengan perayaan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj ini terjadi untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad, yang mana sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati beliau itu lagi sedih, galau, ataupun tidak nyaman hati karena apa? Disebabkan meninggalnya dua orang yang beliau cintai. Maka pada tahun tersebut dinamakan daripada Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan. فهذه الواقعة التي حدثت في هذا الشهر العظيم شهر رجب. Dan kejadian itu Isra wal Mi'raj itu terjadi kepada bulan Rajab, bulan yang haram. قبل أن ندخل ونشرع في الكلام عن الإسراء والمعراج نشرع في الكلام عن شهر رجب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رجب شهر الله. Sebelum beliau memulai daripada kisah Isra wal Mi'raj, beliau terlebih dahulu menafsirkan atau mensyarahkan atau membayinkan kepada kita apa makna daripada bulan Rajab, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah, bulan Rajab adalah bulannya Allah. فهذا الشهر العظيم اختصه الله سبحانه وتعالى لنفسه ليكرم فيه عباده من الخير الذي يمن به عليهم في هذه الساعة وفي كل ساعات هذا الشهر العظيم. وكل الشهور هي شهور الله سبحانه وتعالى، وكل الأيام أيام الله سبحانه وتعالى، إلا هذا الشهر اختصه المولى له سبحانه وتعالى فأكثروا فيه من الاستغفار. Bulan Rajab yang mana bulan ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan daripada zatnya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan zatnya pada bulan Rajab ini, maka hendaklah kita memperbanyak istighfar pada bulan Rajab ini. فمن أكثر من الاستغفار في هذا الشهر العظيم ينال الخير من المولى سبحانه وتعالى. فإذا أكثر الإنسان من الاستغفار ينال لعل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالتوبة في هذا الشهر العظيم. Dan hendaklah kita memperbanyak istighfar di bulan Rajab, karena kalau kita banyak baca istighfar maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maghfirah dan ampunannya kepada kita, yaitu kepada orang yang membaca istighfar. Maka perbanyaklah membaca istighfar tersebut. إذا كان الله سبحانه وتعالى اختص لنفسه هذا الشهر العظيم فلا تعصي الله في هذا الشهر. Allah Subhanahu wa taala memuliakan pada bulan Rajab tersebut, maka hendaklah kita jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rajab ini. اختصه لنفسه سبحانه وتعالى فلا تعصيه فيه. Khususkan bulan Rajab ini pada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah sesekali bermaksiat pada bulan Rajab ini. هذا خصوصا في هذا الشهر العظيم وعموما في باقي الشهور.
terkhusus pada bulan Rajab ini dan umumnya di setiap bulan pada bulan-bulan yang lainnya. فتجد أن الكثير من الناس في هذا الزمان أو من المؤمنين غافلين عن هذا الشهر العظيم لما فيه من الخير الوفير. Kita banyak mendapati daripada orang-orang mereka pada lalai pada Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya pada bulan Rajab ini. فمن شمر واجتهد في هذا الشهر العظيم وفقه الله للقيام بحج شعبان. Barang siapa yang benar-benar menghidupkan bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan juga menghidupkan padanya daripada bulan-bulan Sya'ban. من وفقه الله للقيام بحرمة هذا الشهر العظيم شهر رجب وفقه الله للقيام بحرمة شعبان. Dan barang siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk menghidupkan daripada bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk menghidupkan daripada bulan Sya'ban. ومن وفقه الله للقيام بحرمة شعبان وفقه الله للقيام بحرمة رمضان. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam mendirikan daripada kewajibannya di bulan Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan taufik untuk menghidupkan pada bulan Ramadan. وأحيا الله قلبه من رمضان إلى رمضان وحفظه الله من رمضان إلى رمضان. Dan Allah akan menjaga kepada kita dari bulan Ramadan menuju bulan Ramadan yang akan datang lagi. لماذا؟ لأنه قام بحقوق رجب وقام بحقوق شعبان وقام بحقوق رمضان. Kenapa? Karena kita telah menghidupkan daripada bulan Rajab dan kita telah menghidupkan daripada bulan Sya'ban dan kita juga telah menghidupkan daripada bulan-bulan yang dua tadi, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan anugerah dan taufiknya sehingga kita menikmati daripada bulan Ramadan. هل تعرفون أيها الإخوان لماذا الله سبحانه وتعالى اختص شهر رجب له؟ لكي يطهرنا من ظلمات الذنوب والمعاصي التي ارتكبناها ليدخلنا في شهر رمضان ونحن طاهرين مطهرين. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan daripada bulan Rajab tersebut? Kenapa? Karena supaya kita mendapatkan daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kita terbebaskan daripada kegelapan dan kesesatan. يدخلنا في شهر رمضان. الله اختص شعبان اختص رجب له ليذهب عنا ظلمات المعاصي لكي ندخل إلى رمضان ونحن طاهرين مطهرين. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan pada bulan Rajab tersebut supaya apa? Supaya kita ketika masuk daripada masuk pada bulan Ramadan, kita dalam keadaan suci, kita dalam keadaan tidak banyak dosa, kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud daripada kita harus menghormati daripada bulan Rajab, bulan Sya'ban, supaya di bulan Ramadan tersebut kita dalam keadaan bersih. Lianna fi Ramadan Allah Subhanahu wa taala a'ad lana thalatha ashiya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan dengan menjanjikan dengan tiga perkara. Al-awwal al-ashrul ula min Ramadan rahmah. Awwaluhu rahmah. Pertama, pada bulan Ramadan tersebut bahwasanya permulaan yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ashrul al-wusta min Ramadan maghfirah. Dan 10 hari yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala merupakan maghfirahnya Allah. Faman yarhamuhu Allah Subhanahu wa taala bil ashr al-ula sayaghfir lahu bil ashr al-wusta. Dan barang siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari awal daripada bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan ampunan maghfirahnya di 10 hari yang kedua, yaitu dari tanggal 10 sampai tanggal 20. Wal jaizah al-jaizah fil ashr al-awakhir min Ramadan ya'tika Allah rigabana wa rigabakum insyaallah minan nar. Dan di akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Allah
selalu menjaga daripada kita semua daripada azab siksaan api neraka. يعتق رقابنا ورقابكم من النار إن شاء الله في العشر الأواخر من رمضان لأن من رحمه في العشر الأولى سيغفر له في العشر الوسطى وسيعطيه جائزة في العشر الأواخر من رمضان بعتقانه من النار. Dan barang siapa yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari awal bulan Ramadan, maka pasti akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala tepatnya dari tanggal 10 sampai tanggal 20 Ramadan. Dan barang siapa sudah mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah pada hari itu, maka di 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan orang tersebut akan dijauhkan dari api neraka. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. هذا الخير كله أعد الله سبحانه وتعالى لمن شمر واجتهد في رجب ولمن أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى في شهر شعبان، لأن الله أنزل قوله تعالى في إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما في شعبان. Sebaik-baiknya pada bulan tersebut, setelahnya itu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini juga bulan yang mulia. Kenapa? Di situ turun firman Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita untuk membaca shalawat. Dimulai daripada ayat Al-Qur'an yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Idzan al-khair kullu alladhi a'adda Allah Subhanahu wa ta'ala في رمضان من الرحمة والمغفرة والعتق من النار لمن اجتهد في رجب وأكثر من الصلاة على النبي في شعبان فهذا الخير ينال العبد الصالح. Dan Allah menjanjikan keindahan kebaikan bagi orang yang menghidupkan daripada bulan-bulan tadi. Allah pertama memberikan kepadanya rahmat, kemudian maghfirah, kemudian dijauhkan dari api neraka. هذا كله لمن أحيا. Itu dikhususkan kepada orang yang menghidupkan Rajab, bulan Rajab وشعبان dan Sya'ban. لأن رمضان هذا شهر أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Maka karena bulan Ramadan tersebut dinamakan oleh Nabi Muhammad bulan dari bulan umatnya, itu bulan Tuhan kita nih. ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. في رمضان شمر اجتهد، في رجب مجتهد بالعبادة وكثرة الاستغفار، وفي شعبان كثرة الصلاة على خير الأنام سيدنا محمد، وفي رمضان يا إخواني النافلة منه ثوابها ثواب فريضة. النافلة في رمضان ثوابها ثواب فريضة. فمن شمر في رجب وشمر واجتهد في رجب اجتهد في رجب واجتهد في شعبان واجتهد في رمضان أعد الله له ليلة خير من 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. الكلام طويل صح؟ نعم. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam menghidupkan bulan Rajab dan menghidupkan bulan Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan daripada kenikmatan yang ada di bulan Ramadan tersebut. أيوة. فالمهم في هذا الشهر العظيم شهر رجب الحمد لله حصلت حادثة الإسراء والمعراج. Dan yang penting bulan Rajab ini kita sudah mendapatinya dengan perayaan Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad التي نحن الآن بصددها ونحتفل بها قصة الإسراء والمعراج. Sekarang kita berkumpul untuk memperingati Isra wal Mi'raj, dan sekarang akan saya kisahkan perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. فالنبي عليه الصلاة والسلام قلنا أنه حزن على فراق عم أبو طالب. لماذا؟ لأن عم أبو طالب كان يحميه من أذى قريش، من أذى كفار قريش، كانوا يؤذونه، كانوا لا يستطيعون أن يؤذون نبينا محمد لأنه موجود عمه يحرسه ويدافع عنه. فحزن النبي على موته. Beliau sangat-sangat sedih. Nabi Muhammad itu sangat-sangat sedih pada tahun itu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala hendak menghiburi Nabi Muhammad dengan cara Isra wal Mi'rajnya. Karena apa beliau sedih? Beliau sedih pada bulan itu, pada tahun itu meninggalnya paman sidin yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah paman Nabi yang sangat-sangat melindungi Nabi Muhammad daripada gangguan-gangguan kafir Quraisy.
beliau yang menjadi tamengnya Nabi Muhammad, sehingga Pak, orang kafir itu tidak berani mengganggu Nabi, tidak berani mencaci Nabi karena sebab ada Abu Thalib. فلما مات أبو طالب اشتد أذى قريش على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذونه بأشد الأذى. Dan setelah meninggalnya Abu Thalib, maka orang kafir Quraisy melihat bahwasanya yang sering melindungi Nabi Muhammad telah tiada, maka orang-orang kafir Quraisy dengan semangat, dengan gencarnya mengganggu Nabi Muhammad, mencaci Nabi Muhammad. فلما كان يحصل له من الإيذاء من كفار قريش كان يذهب إلى السيدة خديجة وتطمئنه وهي لم تمت بعد. Ketika beliau mendapati bahwasanya orang-orang kafir Quraisy tersebut gencar daripada mencaci beliau, mengganggu beliau, setelah itu tidak bisa lagi lari kepada Sayyidina Abu Thalib disebabkan Sayyidina Abu Thalib sudah meninggal. Maka Nabi Muhammad tersebut lari kepada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah yang membentengi Nabi Muhammad, yang menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutam'inuhu wa tuwasih. Tutam'inuhu wa tuwasih. Beliau selalu menjaga Nabi Muhammad dan membantu Nabi Muhammad. Tutam'inuhu. Taqul lahu la ba's 'alaik, la ba's. Beliau tenangkan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, tenang ya Rasulullah, sabar. La ba's. Ada bapak. Fatufiyat Khadijah. Sayyidah Khadijah meninggal di situ. Hazina ala firaqiha sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sangat sedih sebab karena beliau berpisah dengan istri tercintanya beliau. Fasamma al-ulama dzaka al-a'am 'am al-huzn. Maka dinamakan oleh ulama pada tahun tersebut dinamakan 'amul huzn, yaitu tahun kesedihan. Allah Subhanahu wa ta'ala min fawq sab'i samawat arad an yukhrij habibahu min huznihi alladhi huwa fihi. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dari langit yang ketujuh ingin mengeluarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kegundahan dan kesedihan. Fada'ahu wa 'azamahu 'uzuma khassa liyaltaqi bi rabbih subhanahu wa ta'ala wa hadhihi al-'uzuma lam tahsul li qabli nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ahadin min al-anbiya wala min al-mursalin wala li ahadin min ba'di sayyidina Muhammad. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diundang secara khusus. Maunya sudah khusus seperti VIP. Nabi Muhammad diundang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhadir pada hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan di situ Nabi Muhammad bisa menatap daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-'uzuma lam tahsul li qablihi min al-anbiya wal mursalin wala li ba'dihi li ayyi ahadin min ba'dihi sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa itu tidak pernah terjadi selain Nabi Muhammad. Jadi dikhususkan saja untuk Nabi Muhammad aja. Diberikan kepada umat-umat sebelumnya, kepada nabi-nabi sebelumnya maupun sesudahnya. Hadhihi khususiyah al-Isra wal Mi'raj li habibina Muhammad. Itu dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW. Liyaltaqi bi rabbih. Beliau bertemu dengan Allah. Liyara dzatul Maula subhanahu wa ta'ala. Melihat daripada zatnya Allah. Habib man hadha an-nabi? Nabiyuna Muhammad. Nabi siapa? Itu Nabi kita, Nabi Muhammad. Man Nabiyul Isra wal Mi'raj? Habibuna Muhammad. Di Isra wal Mi'raj kan itu Nabi Muhammad. Nabiyul Isra wal Mi'raj Habibuna Muhammad. Isra wal Mi'raj tersebut dikhususkan kepada kekasih kita, itu kekasih Nabi Muhammad. Faya fakhrana wa ya bakhtana bi habibina Muhammad. Maka beruntung dan berbanggalah yang memiliki Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Faya bakhtana wa ya izzana bika ya Rasulullah. Betapa mulianya engkau wahai Rasulullah, betapa bangganya engkau wahai Rasulullah karena telah bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Wallah Subhanahu wa ta'ala lamma arad an yaltaqi bi habibi Muhammad. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, a'adda lahu markuban. Beliau menjanjikan suatu permintaan. Markub. Yang dijanjikan. Sayyarah itu suatu yang ditunggangi. A'adda lahu markuban yaqta'ul masafat fi zamanin la yatasawwarahu al-aql al-insani. Beliau menunggangi suatu tunggangan yang mana tunggangan tersebut tidak bisa terlintas daripada otak kita melalui Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Fi laila wahidah.
pada satu malam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala kama qara al-qari subhanalladzi asra bi'abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجid الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera pada Al-Qur'an surat Al-Isra bahwasanya subhanalladzi maha suci Allah, subhanalladzi asra yang menjalankan hambanya pada malam hari minal masjidil haram dan masjidil aqsa, dari masjidil haram Makkah Mukarramah menuju Baitul Maqdis. Hal ta'rifuna al-masafa kama al-masafa min Makkah ila Baitul Maqdis Palestin masirat syahr dhahaban wa masirat syahr iyaban. Apakah kalian mengetahui perjalanan antara kota Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina terjadi berapa jam atau berapa hari? Ada yang tahu? Bahwasanya perjalanan dari Baitul Makkah ke Masjidil Aqsa terjadi 1 bulan pergi dan 1 bulan buliknya. Lakin Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah a'ad lahu markub al-buraq fi laila wahidah. Akan tetapi pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menyiapkan tunggangan Nabi Muhammad yang bernama buraq. Akhirnya Nabi Muhammad dalam perjalanan yang biasa orang-orang lakukan 1 bulan pergi 1 bulan buliknya terjadi pada Nabi Muhammad cuma 1 malam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Fi laila wahidah. Ada 1 malam. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ليس من المسجد الحرام فقط إلى المسجد الأقصى فقط ولكن إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى رأى ربه سبحانه وتعالى من غير حجاب. 1 malam saja. 1 malam saja. Bukan cuma dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja, tetapi apa? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan beliau melanjutkan daripada mi'rajnya ke Sidratul Muntaha. Sallu ala habibina Muhammad. Man hadha an-nabi? من هذا النبي يعرج إلى سدرة المنتهى sampai ke Sidratul Muntaha? نبينا محمد, Nabi kita Nabi Muhammad, حبيبنا محمد, kasih kita Nabi Muhammad, شفيعنا محمد, kasih kita Nabi Muhammad, قرة أعيننا محمد, itu daripada mata kita, إمامنا محمد, imam kita Nabi Muhammad, قدوتنا محمد. suri teladan kita. صلوا على محمد. صلوا على محمد. سيدنا موسى عليه السلام قال ربي أرني، لا مش مباشرة، لحظة أنا أذكر القصة حق موسى. قال سيدنا محمد صلى الله عليه، قال سيدنا موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليه. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه. طلب من الله أن يرى الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى قال لحبيبه محمد أنا أريد أن أراك. Nabi Musa pernah suatu hari ingin memiliki keinginan untuk memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ujar Allah Subhanahu wa taala, ya jalan Nabi Musa, ya Allah, aku ingin memandang kepadamu. Lan tarani. Engkau tidak akan bisa memandang, ya Allah. Qala innaka lan tarani. Qala anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Engkau tidak akan bisa memandang. Ketika engkau ingin memandangku, maka pandanglah kepada jabal tersebut, kepada gunung tersebut. Kalau setelah gunung tersebut bergetar, engkau bisa masih melihat, maka engkau akan melihatku. Lakin lamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Falamma dhahar nur qalil min nurillah subhanahu wa ta'ala 'ala al jabal asbaha al jabal dakka. Ketika bergetar gunung tersebut,